सकाल समस्त को प्रणाम। डॉक्टर शिव प्रसन्न पाठी। प्रिय छात्र छात्रीगण, आज आलोचना कार्यक्रम रे प्राचीन भारत इतिहास 20 गोटी प्रश्न उत्तर आम आलोचना करवा। समस्त प्रश्न उत्तर प्रायतः जैन और बौद्धिज्म प्रश्न उत्तर। यही सब प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करने मु एनसीईआरटी पुस्तक को अनुध्यान करिछि। चलंतु देखिए प्रथम प्रश्न कौन हो। मगध जैन फालोर नानाज। मगधर जो माने जैन फालोर थिले से कौन कह जाउतला? दिगंबर, श्वेतांबर, महायान, ननादेव। तो पिला माने एक नंबर रो उत्तरटी हम बी श्वेतांबर। मगधर जो मैंने प्रायतः फालोर थिले से श्वेतांबर बोली कह जाउतला जैन धर्मर पिला। तापर हम देखिए 2 नंबर प्रश्न। व्हाट इज बसिदिस? बसिदिस कौन? बौद्ध विहार, जैन मोनास्टिक्स, एसेंबली हॉल, कॉन्फ्रेंस। 2 नंबर रो पिला माने उत्तरटी हम बी जैन मोनास्टिक्स कह जाउतला बसिदिस। मन रखु जैन मोनास्टिक को बौद्ध विहार कह जाउतला किंतु एडे बसिदिस कह जाउतला जैन मानकर मोनास्टिक। व्हिच सेंचुरी जैन रिलीजियन स्प्रेड ऑन कलिंग? कलिंग रे केउ शताब्दी रे जैन धर्म व्यापी थिला? फर्स्ट सेंचुरी प्रथम शताब्दी रे, फोर्थ सेंचुरी चतुर्थ शताब्दी रे, बोथ ए एंड बी नन ऑफ द एबव। 3 नंबर रे उत्तर पिला माने हबो सी बोथ ए एंड बी। प्रथम सेंचुरी रे और चतुर्थ सेंचुरी ए 2 गोटी जाक सेंचुरी रे देखियो मिलथिला जैन धर्म कलिंग रे व्यापीबार। तापर हम देखियो पिला माने चतुर्थ प्रश्न। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म? निम्न रे जो 4 गोटी ऑप्शन देछि ए भितर कोटा जैनिज्म रो कंट्रीब्यूशन महानता? मिटिगेट इविल ऑफ द वर्ण ऑर्डर। वर्ण व्यवस्था को लेकर जो इविल्स थिला ताकू दूर करिबा। एडोप्टेड प्राकृत लैंग्वेज को बहुमात्रा रे व्यवहार करिबा। कॉम्प्लिकेटेड फास्ट ग्रामर। प्रथर ग्रामर को प्रथम व्याकरण पुस्तक रचना करिबा। कोटा ए भितरु जैन धर्मर गोटे महान कंट्रीब्यूटर तले रही ऑल ऑफ द एबव। तो पिला माने 4 रो उत्तरटी हम ऑल ऑफ द एबव। जैन धर्मर प्रभाव रे ग्रामर पुस्तक गुड़िक रचना होता। प्राकृत लैंग्वेज को जैन धर्मर लोक मैंने व्यवहार कर तार मध्य द्रुत अभिवृद्धि देखा मिलता। समाज रे जो वर्ण व्यवस्था रही ताकू दूर करिवारे मध्य जैन धर्म प्रयास करथिला। ए सब गुड़िक ठीक पिला माने। तापर हम देखिए पिला माने 5 नंबर प्रश्न। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ए भितर कोडा सत्य नुहे? सिद्धार्थ इज द एनोदर नेम ऑफ गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ होउची गौतम बुद्धंकर अन्य नाम। सिद्धार्थ born in 567 BC। सिद्धार्थ बिलोंग फ्रॉम शाक्य क्षत्रिय फैमिली। सिद्धार्थ born एट पाटलिपुत्र। तो पिला माने ए भितर कोडा सत्य नुह? तार अर्थ 3टे सत्य अछि। भूलटा बाछिबा। 5 नंबर रो उत्तरटा पिला माने हो डी सिद्धार्थ born एट पाटलिपुत्र। सिद्धार्थ पाटलिपुत्र रे जन्म हेइ नथिले, एडा भूल। सिद्धार्थंकर अन्य नाम होउची गौतम बुद्ध, ठीक अछि। से जन्म ग्रहण करथिले 567 ठीक अछि। सिद्धार्थ बिलोंग फ्रॉम शाक्य क्षत्रिय फैमिली, या भी ठीक अछि। तो ये 5 नंबर उत्तर डी। 6 नंबर प्रश्न देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सिद्धार्थ? सिद्धार्थ बा गौतम बुद्धंक विषय जो स्टेटमेंट देछि कोडा इनकरेक्ट माने भूल अछि। सिद्धार्थ born इन लुम्बिन इन नेपाल। सिद्धार्थ नेपाल रो लुम्बिन ठारे जन्म ग्रहण करथिले। सिद्धार्थ फादर वाज द हेड ऑफ द शाक्य रिपब्लिक। सिद्धार्थ बा गौतम बुद्धंकर पिता शाक्य रिपब्लिक मुख्य थिले।
Siddhartha's mother belonged from କୋଶଳ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମା କୋଶଳ ରାଜବଂଶର ସେ କନ୍ୟା ଥିଲେ। କପିଳା ବାର୍ସୁ ୱାଜ୍ ଦ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲୋକେଟେଡ୍ ଏଟ୍ ରାୟଗିରି। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ? 6 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ଏଇଟା ହେବ ଡି। କପିଳା ବାର୍ସୁ ୱାଜ୍ ଦ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲୋକେଟେଡ୍ ରାୟଗିରି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆଉ ସବୁ ସତ୍ୟ। ଲୁମ୍ବିନୀ ନେପାଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଶାକ୍ୟ ରିପବ୍ଲିକର ମୁଖ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା କୋଶଳ ରାଜବଂଶର କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଭୁଲ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 6ର ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 7। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲେଫ୍ଟ ହୋମ୍। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ? 29 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 45 ବର୍ଷ, 47 ବର୍ଷ। 7 ନମ୍ବରର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ 29 ଇୟର୍ସ। 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଟେଇନ୍ଡ ଇନଲାଇଟମେଣ୍ଟ। କେତେ ବର୍ଷରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା? 29 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ। 8ର ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ସି 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଟ୍ରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଟେଇନ୍ଡ ନଲେଜ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? ଶାଳ ଟ୍ରି, ପିପଲ ଟ୍ରି, ସନଫ୍ଲାୱାର ଟ୍ରି, କୋକୋନଟ୍ ଟ୍ରି। ତ ପିଲାମାନେ 9ର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି ପିପଲ ଟ୍ରି। ପିପଳ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 10। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପାସ୍ଡ ଏୱେ? 487 BC, 490 BC, 498 BC, 499 BC। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? 10ର ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ଏ 487 BC। 487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 487 BC ଏଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ ହି ଓଲ୍ଡ? ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖଟା ହେଉଛି 487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। 487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? 80 ବର୍ଷ, 81 ବର୍ଷ, 82 ବର୍ଷ, 83 ବର୍ଷ। 11 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ଏ 80 ବର୍ଷ। 80 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଆବାଉଟ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ? ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା 4 ଗୋଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ? ହି ଡାଏଡ୍ ଏଟ୍ କୁଶିନାଗାର। କୁଶିନାଗାର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କୁଶିନାଗାର ଲୋକେଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁପି। ଏହି କୁଶିନାଗାର ଅଞ୍ଚଳଟି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁପିରେ ରହିଅଛି। ହି ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 487 BC। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 487 BCରେ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 12 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକା ମାର୍ଗ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଲିଜିଅନ୍? ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକା ମାର୍ଗ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଜୈନିଜିମ୍, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଶୈବଜିମ୍, ବୈଷ୍ଣବଜିମ୍। 13 ନମ୍ବରର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ବୁଦ୍ଧିଜିର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ସେମିତି ତ୍ରିରତ୍ନ ପଚାରିଦେବ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ମନେ ରଖି ତାକୁ ଉତ୍ତର କରିବେ। 14 ନମ୍ବର।
Which of the following statement is said Gautam Buddha? Gautam Buddha ଭିତରୁ କୋଉଟା କହିଛନ୍ତି? World was full of sorrow. ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ. People on account of desire. ମାନେ ଆଶାର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଃଖ. If desire are conquered, nirvana is not attained. ଯଦି ତମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜୟ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟେଇନ୍ ହେବନି, ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ. Conquest of desire means man is free from the circle of birth and death. ମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମାନବ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ. ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ଏଇଟା ହେବ ସି. ଇଫ୍ ଡିଜାଇର ଆର୍ କନକ୍ୱେରିଡ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାକୁ ଜିତି ପାରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ନଟ୍ ଏଟେଇନ୍ ହେବନି, ନିର୍ବାଣ ଏଟେଇନେଡ୍ ହେବ. ଏଇଟା ନଟ୍ ଲାଗିଯିବାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍. ଏ ବି ଡି କୁ ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ. ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର. ହୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଡମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍. ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ସ୍ଲେଭ୍ସ, ସୋଲଜିୟର୍ସ, ଡେବିଟର୍ସ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍. କୀତଦାସମାନେ, ସୈନିକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ରଣଗ୍ରସ୍ତ ସେଇମାନେ, ନା ଏ ଭିତରେ କେଉଁ ସମସ୍ତେ? 15 ନମ୍ବରର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍. ସ୍ଲେଭ୍ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଡମିଟ୍ କରୁନଥିଲା, ସୋଲଜିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରୁନଥିଲା, ଡେବିଟର୍ସ ରଣ ଖିଲାପକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିଟ୍ କରୁନଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ. ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 16. Which of the following is the principal element of Buddhism? ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ରହୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର? ବୁଦ୍ଧ, ଧମ୍ମ, ସଂସ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍. 16 ନମ୍ବରର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍. ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ, ଧମ, ସଂଘ, ସଂସ ହେଇଛି ସଂଘ. ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ. ତାପରେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର. ଆଫ୍ଟର ହାଉ ମେନି ଇୟର ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ଅଶୋକା ଇମ୍ବ୍ରେସ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍. କେତେ ବର୍ଷ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅଶୋକା ବୁଦ୍ଧଜିମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 100, 200, 300, 400. 17 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ବି, 200 ବର୍ଷ. 200 ବର୍ଷ ପରେ ଅଶୋକା ଇମ୍ବ୍ରେସ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍. ଏଇଟା 17 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ବି. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର. ହାଉ ସେଡ୍, ହୁ ସେଡ୍ ଟୁ ଆନନ୍ଦ, କିଏ ଆନନ୍ଦକୁ କହିଲେ? ଇଫ୍ ୱୁମେନ୍ ୱେର୍ ନଟ୍ ଆଡମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମୋନାଷ୍ଟେରିଜ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଫର୍ 1000. But because this admission has been granted, it will last only 500 years. किए कही आनंद बौद्ध स्कॉलर को जे जदि नारी मानक ये बौद्ध धर्म मोनास्ट्री भितर प्रवेश कर न दि जाए ताहले बौद्ध धर्म 1000 वर्ष जाई रहिबो. जदि वुमेन माने भितर रहिबे ताहले बौद्ध धर्म केवल 500 वर्ष तिष्ठि रहिबो. किए कही महावीर, बुद्ध, अपाली, यशोदा. 18 नंबर उत्तरटा पिला माने हबो बी, बुद्ध. बुद्ध निजे कथा कही तांकर शिष्य आनंद को. तापर देखिए पिला माने 19 नंबर प्रश्न. व्हिच हुन किंग वर्शिप्ड शिव एंड किल्ड 100 ऑफ बुद्धिस्ट. को हुन राजा शिव भक्त थिले एवं से शह शह बुद्ध धर्म लोक मान हत्या करथिले. तोरमाणा, मीरकूल, बोथ एंड बी, नन ऑफ द एबव. 19 नंबर उत्तर पिला माने हबो बी, मीरकूल. मीरकूल हुनु राजा जे कि शैव धर्म रे दीक्षित होइतिले एवं बौद्धिस्ट मान हत्या करथिले. तापर देखिए यही प्रश्न आलोचना शेष प्रश्न 20 नंबर प्रश्न. 20 नंबर प्रश्न हम कौन कहूँ, व्हिच गौड़ किंग फील्ड द बोधि ट्री एट बोधगया. बोधगया जो बोधि ट्री रही
सेई बोधि ट्रीटी को कौ गौड़ राजा काटी देइथिले? शशांक, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, नन ऑफ द एबव। तो बोले मैंने सहजर मन रखिए शशांक होचुंदी गौड़ राजा। 20 उत्तर हम ए। शशांक होचुंदी गौड़ राजा जे कि बौद्ध धर्म प्रति अशिष्ट हुई बोधि ट्रीटी को काटी देइथिले। मैं आशा करुच्ची मोर आलोचना आपण मानकर आगामी प्रतियोगितामूलक परीक्षा उत्तीर्ण होबार सहायक। वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ और समस्त प्रतियोगितामूलक ग्रुप रे शेयर करूँ। वंदे उत्कल जननी।